Hello guys. So guys, kanina guys di ako nakapag-vlog. Ngayon guys, nakapag-vlog ako kay guys. Pagising ko lang guys. So guys, lang ko yung pito guys. Mamaya na. Muna tayo sa taas tambay guys. Makulimlim ngayon guys. Tignan nyo guys. Ayan guys. Sana guys, di yung ulan guys, hagising ko lang. No, natulog ako, inatok ako. Bukas guys, bukas yata makakapag-vlog dito. Mababa yun. Bukas kasi may paparang ako sa kapatid ko guys. So guys, one na guys. 1 na yung oras natin guys. So guys, papatayin ko na to. Ano to guys, like nyo to. At share, subscribe. Yun lang guys, paalam.